पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अस्मा अकबर एंड आई एम अ माइंड साइंसेस थेरेपिस्ट। तो आज हम कुछ माइंड पर बात करेंगे। वैसे ही तो ये बहुत ही वसी किस्म का सब्जेक्ट है माइंड, लेकिन मैं इसको बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ कोशिश करती हूँ आपको समझाने की कि माइंड है क्या। सबसे पहले तो हमें माइंड और ब्रेन को समझना है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन हमारी बॉडी का एक सॉलिड ऑर्गन है, जैसे बाकी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, किडनीज़ हैं, ब्लैडर है। ये ऑर्गन्स जिस तरह हमारी बॉडी को ऑपरेट करते हैं, उसी तरह ब्रेन भी हमारी बॉडी को ऑपरेट करने का एक ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन जो नज़र आता है। लेकिन माइंड एक ऐसी मशीन है जो नज़र नहीं आती है, लेकिन हमारी बॉडी को और हमारी लाइफ को ऑपरेट करती है। अब जो चीज़ नज़र नहीं आती है उस पर कम सोचा जाता है, लोग उस पर यकीन भी नहीं करते हैं, वो समझ भी नहीं आती है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसी चीज़ है जो नज़र नहीं आती है। जैसे हमारी बॉडी में, जैसे इंसान की ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अलामत क्या है? सांस भी नज़र नहीं आती है, लेकिन हमें बिलीव है कि वो है। इसी तरह माइंड भी ना नज़र आने वाली ऐसी मशीन है जो हमारी बॉडी और हमारी लाइफ पे को ऑपरेट कर रही है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है और वो सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग जैसी की जाती है, उसी तरह कंप्यूटर हमें रिज़ल्ट्स देता है। इसी तरह ये एक सॉफ्टवेयर है जो जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी उसमें, उसी तरह हमारी बॉडी और हमारी लाइफ को ऑपरेट करेगी। प्रोग्रामिंग कैसे होती है? प्रोग्रामिंग हमारी ऐसे होती है जैसे कि हम जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं वो अंडरस्टैंडिंग्स, हमारी टीचर्स की हमें जो टीचिंग्स होती हैं वो अंडरस्टैंडिंग्स, हमारे पेरेंट्स की टीचिंग्स, उनकी अंडरस्टैंडिंग्स, हमारी अपनी लर्निंग्स, हमारी रीडिंग्स, हमारी लिसनिंग्स, हमारी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, ये सब हमारी प्रोग्रामिंग बन जाती है और यही माइंड को ऑपरेट करती है। फिर अब ये प्रोग्रामिंग जैसी होती है वैसा ही माइंड काम करता है और वैसी ही बॉडी और हमारी लाइफ होती है। ये पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। अब इन प्रोग्रामिंग्स को कैसे मैनेज किया जाए ये हमने सीखना होता है और हम इसके बारे में बहुत कम सोचते हैं। हम समझते हैं कि ये हमारे बस में नहीं है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां आती जाती हैं। माइंड कैसे काम करता है? जैसे बॉडी में हमारी 60 to 70% वाटर होता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या सोचते हैं, वो वाटर एक मैसेंजर की तरह, क्योंकि वाटर इज़ अ ग्रेट मैसेंजर, वो वाटर हमारी बॉडी में वो मैसेज लेके चलता है और वो जहाँ जहाँ भी जाता है वाटर, वो उस मैसेज को पहुँचा देता है। इसी तरह वो भी अगर पॉजिटिव होगा तो बॉडी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और अगर वो नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस ये जैसे मैं अभी आपसे इस वक्त बैठ कर बात कर रही हूँ, कॉन्शियसली कर रही हूँ। मैं कुछ खाना खाऊँगी तो वो कॉन्शियसली करूँगी। सबकॉन्शियस वो होता है जैसे मैं सांस ले रही हूँ तो वो सबकॉन्शियसली ले रही हूँ। जो भी काम मैं खुद से कर रही हूँ जो मुझे पता भी नहीं चल रहा, वो सबकॉन्शियस का हिस्सा है। और अनकॉन्शियस जैसे बेहोश होता है इंसान। और सबकॉन्शियस हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पे हम काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ थोड़ी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी बॉडी पे भी बुरा इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। 90% सबकॉन्शियस का हिस्सा है जो बहुत ही पावरफुल है। अगर उस सबकॉन्शियस को हम कंट्रोल करना कुछ शुरू कर दें तो हम बहुत ही बेहतरीन लाइफ गुजार सकते हैं। अब सबकॉन्शियस क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, सांस लेना सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा है, सबकॉन्शियस माइंड का। इसी तरह जैसे हम पहली दफ़ा ड्राइव करते हैं तो वो कॉन्शियसली बैठ कर करते हैं। कॉन्शियसली बैठ कर हम जब ड्राइव करते हैं तो हमें कहीं से कोई हमें डिस्टर्बेंस हमें मंजूर नहीं होती है, लेकिन जब थोड़े दिनों बाद हमारी वो ड्राइविंग की आदत पड़ जाती है तो वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बढ़ जाता है, जो फिर एक ईजी हो जाती है हमारे लिए वो। इसी तरह हर चीज़ जो भी हैबिट बनती जाती है हमारी, वो सबकॉन्शियस का हिस्सा बनती जाती है। इसी तरह जो अगर हम पॉजिटिव सुनते रहें, बोलते रहें, सोचते रहें, वो हमारा सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता जाएगा और वही हमारी लाइफ को बेहतरीन करता जाएगा। लेकिन वो कैसे करना है, क्योंकि इट्स नॉट ईजी, वो वैसे ईजी होता नहीं, क्योंकि हमारी
جو اپ برنگنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی حساب سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے بس اسی پہ زندگی گزارنی ہے. یہ سب سے مشکل پارٹ ہے کہ ہمیں جو سکھایا گیا ہے اسے ان لرن کرنا ہے. اب ان لرن کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک تو ڈیفیکلٹ ہے, لوگ اپنی ایگوز میں اس کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں, پھر اگر ہو بھی جائیں تو وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے, پینفل بھی ہے, کیونکہ اتنے سال اگر ہم نے کچھ لرن کر کے اس پہ زندگی گزاری ہوئی ہے تو وہ ان لرن کرنا بہت مشکل ہے. اور دین پھر اس کے بعد اسٹیپ آتا ہے ری لرن کرنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. نئے آئیڈیاز کو سمجھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا وہ بھی لوگوں کے لیے بہت پینفل ہو جاتا ہے. لیکن یہی کام ہے, انسان کو ہر وقت اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ وہ نئی سے نئی چیزوں کو سیکھے, سمجھے اور اس کو اپنائے تاکہ وہ بہتر سے بہتر لائف گزارے. یہ بالکل ایک عام سی بات ہے کہ جب اگر ایک چیز کا رزلٹ ہمیں اپنے کسی ایک طریقے سے نہیں آ رہا تو چینج دا وے. اسی طرح اب ہمیں ان ویز کو چینج کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اپنے مائنڈ کو اچھے طریقے سے یوز کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ مائنڈ کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی باڈی کو, اپنی لائف کو ہیل کر سکتی ہے. اس کے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جیسے سیلف ٹاک ہوتی ہے, اپنے آپ سے بات کرنا, افرمیشنز دینا, افرمیشنز لائک کہ کچھ اچھے جملے اپنے آپ کو بار بار کہنا, اس کے مطابق اپنی زندگی کے جو بھی پرابلمز ہیں اس کے مطابق اپنے جملوں کو خود بنانا اور وہ پھر بار بار ریپیٹ کرنا. ویژولائزیشن ہے بہت امپورٹنٹ, اور میڈیٹیشنز بہت امپورٹنٹ ہیں. ان سب چیزوں کی وجہ سے مائنڈ بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے. اس چیز کو اگر ہم ایسے سمجھ لیں کہ حضرت علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم اس خود ہی کو اتنا بلند کر لیں. اب اس کے لیے تو خیر بہت کام کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم یہ پہلا سٹیپ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کریں کہ مائنڈ کیا ہے اور اس پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے, اس کے ذریعے ہم کس طریقے سے زندگی بہتر گزار سکتے ہیں, اس پہ تو کم از کم کام کرنا شروع کریں. اس کے بعد نفس کی باری آتی ہے. اب نفس کی بات کروں تو ایک آیت ہے جو میں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ سورہ فجر میں ہے کہ اے اطمینان پانے والے نفس, اپنے رب کی طرف واپس ہو, یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی, پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. اب اللہ تعالیٰ خاص طور پر اطمینان پانے والے نفس سے ایڈریس کر رہا ہے ان کو خاص طور پہ. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اطمینان پانے والے نفس کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اطمینان پا جاؤ اور راضی ہو جاؤ, میں تم سے راضی ہوں, اور ان لوگوں کو اپنے پاس بلا رہا ہے. تو وہ لوگ کیسے بنیں گے ہم لوگ؟ جب ہم اپنے آپ کو جانیں گے, اپنی باڈی کو, اپنے مائنڈ کو, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دے کے بھیجا ہے. اسی بیس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا ہے. تو ہم اس مائنڈ کو سمجھیں اور جانیں اور اس کو اچھے سے استعمال کریں تاکہ ہم ایک بہتر لائف گزار سکیں. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.